Kani gyud ang favorite namo dire. Try mo. Lami. Hmm? Alam ko. Di ba diri ta nagapalit? Talaga. Pauli lang. Wala. Fog jud siya pa. Pwede makita na mountain. Dili lang kay madlo ko may fog gani. Di ta kita. Maamulog pa lang ta. Dili visible ang mountain guys. Grabe ka foggy. Lo. Pero murag mas foggy ang kakuan sa pakyanan kahugaw. Pero gwapo dito siya diri na area kaya lang foggy siya karon. Tanawa di ko makita ng sun. Mas pag hindi kong kadlawon ta. No? Actually, hindi na kadlawon karon. 7 na. Pero love pagkain. Hindi makita. Breakfast meal na corn beef din ako. Hot choco ka. Hot choco ka na. Cold? Isa? Mag-hot choco ka. Wala, gani kay buntag pa man. Ikaw be, unsa imong pancake? Hot chocolate po gabi. Dili lang. Share lang ta sa akong hot choco. Dira ta di. Hindi, okay lang yan. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Ching, diri ka ching oh. Nang huy-up ka. Nag-video ko ng huy-up ka. Dito ka be oh. Favorite. Asa man taron? Naata sa katulogon pa siya. Asa ta karon, love? Asa man taron? Jollibee. Kani gyud ang favorite namo dire sa Jollibee. Kaming tatlo. Kani lang gyud siya. Ang breakfast na corn beef. Kay lami jud lang corn beef. As in lami siya. Oo. Pero fried man na siya na. Kaon ta.
ubus na naman yan. Kasi sayang pag hindi ubusin. Ilagay mo lang dyan lahat. Sa ilalim na lang yun. Huwag ka magtira ng kalat. Thank you, Daddy. On the side. Princess, On the side lang. akin na yung mga truck ng baby ko. Busog na? Princess. Siyempre, dili mawala ang among hiyang massage rub pag nagabiyahe. Or, kaning Maxwell ni siya na mura siya roll on na gamay ani siya oh. Pero powered by hiyang gyapon ni siya. Halang-halang kung kalipungon ka, kung dagaton ka, may mga ingana. So kani sa ulo ibutang, sa may batok, pwede po siya sa mga insect bites. Na goodbye digos. So see you around in a few minutes. Hours di ay Davao. Gwapo kaayo tan-awon diri na area sa may Digos pa dulong na may Davao kay green, gwapo sa mata, dili siya sakit. Nice kaayo. Ang mountain nila kay dili kalbo. Ngayon kay puno. Construction. Ipadako na po nila ang SM. SM Davao. Welcome to SM Davao. Nagpalit ni Og kutsinta. Naubos na. Naubos na. Go, kainin niya lang. Kainin niya lang. Nasaan yung kasi? Ako. Kami dalawa ni Kena. Uy, bilang counting yun. Ano ba yun? Pares di timbang ka. 61 na po. Tested 1. 61. Excited. Kain tayo, be. Dami sila masarap na pagkain. May noodles sila. Let's go. Let's go, love. Kuya. Ching ching. Ring na po ako ang husband. Wait lang. May buko sila. May fresh buko. Wow. Try mo daw, love. Yung coconut. Oo. Try mo. Lami. Oh, paspas lang. Ay, paspas lang. Ano?
Ay, okay. Pork na. Wow. Thank you po. Ano yung gagawin nga buwan? Mag-borrow me, ma'am. Opo, please. There are chopsticks too. It's okay lang. Bakit? Si Papa hindi marunong. Let's borrow kuan, tatito para sa ano, sa chili sauce. Hindi, okay na yan. Yan ang favorite ko. Ako pa isa lang kasasa niya. Thank you po. Favorite ko. Bakit nandyan sa'yo? Favorite ko yan. Sige ako. Bakit? Galit? Dumplings and soup inside. Oo, yung may soup inside. Eh, dyan sa kanila din. Yeah. Ngoyong first, without sauce. Let's try. I'm just scared. Yeah, how do you open this? Hot. It's squishy. Good, wow. It's milky. Who said that? That me. Hindi natin ito maubos. Masarap. Chicken nuggets. Yeah, diba? Rice pa lang, busog ka na. So fizzy. Let's try this one. Uy, so soft. Oh, you should try. Sarap. Have some rice. Yeah, have some rice. It's so good. Ngayon pa lang yun. At ang pinaka-favorite ko kasi dapat kasi gamitan ito ng chopstick at saka ganito. Pero since isa lang yung kamay ko, sige. We have this for breakfast tomorrow. Oh, you want this one? Which one? This one? Is it good? You love it? You love it? Wow. How about you, Koy? And this one. Tignan natin yung reaction ni Kuya Kerr. Sarap, no? Pwede na, wala tayo rice. Yeah, but also the rice is good. Yeah. Imagine how difficult it is to make soup dumplings. Yeah. You have to Shallow cook ba? it, you have to make the meat, you have to like try to make sure it doesn't make the meat. You have to process the meat. I'm trying So to get good. the meat and the meat just keeps sliding. Sarap, no? It's just like how I make it at home. Pero mas masarap yung dough nila. So pass naman si Daddy. The noodles. Noodles. Iani lang ako pero gina-chopstick man gud no. So good. May sinasabi ka? Ano sinasabi mo? This is the very first soup dumpling I ever liked. Ito? Very first na gusto mo? Hindi kasi yung dumpling. And these Ay, hindi yun. Sorry, hindi yun xiaolongbao. Dumpling lang yun. Iba kasi yung technique nito. Masarap masarap siya Daddy. Can't stop. Saan yung tuna gusto mo, anak? Ito. chicken nuggets and Xiaolongbao. soup dumpling. Xiaolongbao. Masarap talaga yan. Handmade noodles. Handmade, nakita na mo ang paghimo nila sa noodles. It's really good. Doon kanina yun yung sinistretch niya. Kaya ayaman na yan. Ayan
Yun yung ini-stretch na. Lagyan mo ng gulay, mahal. Favorite. Ng gulay. Okay na ako dyan sa gulay. What's your favorite soda? Nothing. This is my favorite because Pepsi kind of tastes odd. Hindi ka Pepsi girl. But